चलो हमारे साथ घूमोगे तो भैया फोटो बाद में निकाल सारी हमारी खतरनाक माइंड साइड हो जाए आराम से भाई निदर्शन দেখছেন बड़ा लीडर पब्लिक उसके लिए थोड़ी था बना रहा होगा बना दिए होंगे ऐसा खराब है एक बार कारण नहीं ऐसे बनाने का খেলেন না কাজকর্ম করা হয় লক্ষ্য রাখবেন আমাদেরকে আপনার উভয়কে নিয়ে বলবেন
धार्मिक दृष्टि से ASI का अनुमान है खनन के आधार पर ये 10वीं शताब्दी के आसपास का कालखंड का ये स्मारक रहा है। जो पत्थरों की मूर्तियां या पत्थर मिले हैं उसके बारे में अभी उनके पास में स्थान की जानकारी नहीं है कि वो किस स्थान पर रहा होगा, लेकिन बिखरे सब तरफ पड़े हैं तो उन्हें जितना इकट्ठे मिल पाए आधे अधूरे वो वहाँ पर उन्हें अपने पास में रखे हुए हैं। कोशिश हमेशा ये रहती है कि स्थान है ये साबित हो गया, 10वीं शताब्दी के आसपास का है ये भी तय हो गया, लेकिन अगर पत्थरों के अवशेष हैं तो उसका अगर जैसे इन कुओं का बेस मिल गया, अगर वो मंदिर के रहने की जगह का स्थान का एक्सिबिशन हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ये बड़ी सफलता होगी। मेरी कोशिश होगी कि मैं एक्सिबिशन टीम को ये कहूँ कि उसका पता लगाने की कोशिश करें, अगर वो मिल जाता है तो फिर चीज़ें और भी विस्तार के साथ में सामने आ सकती हैं। पर ये इस बात का प्रमाण ज़रूर है कि 10वीं शताब्दी में ये क्षेत्र कितना समृद्ध रहा होगा, 10वीं शताब्दी या उसके पहले, ये इसका प्रमाण है। पर्यटन शिल्प में ये क्या हो सकता है कुछ यहाँ? इन साइड में लोग आते हैं, पर हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी जगह पर या तो रिसर्चर आएगा या जो लोग पुरातात्विक समझ रखने वाले लोग हैं, वो देसी विदेशी दोनों हो सकते हैं, इस प्रकार के लोग ही आते हैं। तो मैं बहुत बड़े फुटफॉल की बातें नहीं कर सकता, लेकिन जब कभी भी जो आदमी कूच बिहार आएगा और उसको अगर ये साइट की जानकारी लगेगी तो आप मानकर चलिए अगर 100 लोग आते हैं तो उसमें से 10-20 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो साइट को देखने के लिए आएंगे। और यदि हम मंदिर के उस धरातल को पहचानने में सफल रहे तो मुझे लगता है कीमत और बढ़ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। सर बहुत बड़ा जो इमारत का ईंट था, लेकिन बाद में वो सब ईंट जो आसपास का लोग है वो ले जा रहा था। नहीं, मुझे लगता है देखिए ये शिकायत तो कूच बिहार के राज महल की भी है। जो पहले घट गया वो गलत था, इसको तो कोई जस्टिफाई कर नहीं सकता। आज हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उन पे कार्रवाई करेंगे तो मुझे लगता है ये भी एक टकराव का रास्ता बनता है। लोगों ने अपने घरों में लगा ली है, हुआ गलत है। मुझे लगता है कि इसमें हम हमेशा ये मानते हैं कि कम्युनिटी का सपोर्ट भी चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो पुरातात्विक विरासतें हमारे पास में हैं, उनको संभाल कर रखना सरकार भर की जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है। पहले ये भी होता था ASI में कि हम अपने जितने भी क्षेत्रों को खाली करा देते थे। अब जो UN की गाइडलाइंस आती हैं, बाकी लोग जो चाहते हैं, ब्रिटिशों ने जितने भी अंग्रेज हैं उन्होंने ये किया कि मॉन्यूमेंट को के बाहर कर दो, पूजा मत करने दो, लेकिन दुनिया के बाकी देश भी हैं जिनके पास विरासत है, वो सारी बातों का अधिकार देते हैं। हम भी अपने कार्य प्रणाली में इनका विचार कर रहे हैं कि हमारे पत्रकार अगर जाना चाहते हैं तो उनको परमिशन दीजिए, वो जाएं। प्रचार होगा तो लोग आएंगे, क्योंकि मॉन्यूमेंट सिर्फ हमारे देखने के लिए नहीं है, दुनिया के लोगों को देखने के लिए है। दुनिया के लोगों को तभी पता चलेगा जब समाचार पत्रों में या सोशल मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आएगा। तो ये रूढ़िवाद से हमें ऊपर जाना होगा। सर नमस्कार। आपका রাজবাড়ির যে কান্তেশ্বর রাজার রাজবাড়ির যে আগামী দিনে যে উন্নয়নের কাজ আমরা আগামী দিনে মিউজিয়াম বা ট্যুরিজম হাব বা রাজবাড়ির পুনরূপায়নের স্বার্থে যতটা করা যায় তাতে পূর্ণভাবে আমরা তার কাজের আশা কামনা করি। আর হলো এখানে এই কুচবিহারের যে রাজবংশী জনজাতি ভূমিপুত্র এরা সম্পূর্ণরূপে প্রথম থেকে মানে সম্পূর্ণ সরকারি বা বেসরকারিভাবে কাজে কোনো রকম সুযোগ সুবিধা পায় না, তারাও যেন সঠিকভাবে সুযোগ সুবিধা পায় এই কামনা করলাম আমরা পর্যটন মন্ত্রীর কাছে, যে এটাই যেন আমরা আগামী দিনে সুযোগ সুবিধা পাই, এটুকুই। আর এখন ইনচার্জের ব্যাপারে যে রাজপাটের ব্যাপারে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বা বর্তমানে হবার ধরছে সে ব্যাপারে আমরা আলোচনা করছি যে রাজবাড়ির বর্তমান যে সাইনবোর্ড বা সংবিধানে যেটা জানা আছে দেওয়া আছে
যে 200 মিটারের ভিতরে খনন কার্য নিষিদ্ধ। কিন্তু তারপরে 200 মিটার 200 মিটারে নিজের জমি কাটিয়ে যাওয়ার কতজন 2জন মানে সব নোটিশ পাইছে, বাধা পাইছে, বা স্কুলের কাজের অনেক বাধা দেওয়া হয়েছে, ঘরের জন্য, ল্যাট্রিন বাথরুমের জন্য, সেগুলো এই সরকার এই যে আর্কিওলজির পক্ষ থেকে বাধা দিচ্ছে। স্কুলে ওখানে বেসিক স্কুল হওয়ার কথা ছিল, বাধার জন্য বেসিক স্কুল হয় নাই। হাই স্কুল হওয়ার কথা ছিল, তাও বাতিল হয়ে গেছে, ওটাও হয়নি। বর্তমানে যে স্কুলের ল্যাট্রিন বাথরুম করতে গেলেও কিন্তু এখান থেকে আর্কিওলজির পক্ষ থেকে বাধা, যেটা যুব প্রতিষ্ঠান, এটা সাধারণ একটা দেবতার প্রতিষ্ঠান, একটা জাতির প্রতিষ্ঠান, একটা ধর্ম প্রতিষ্ঠান নয়, এটা মানে সর্বধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটা, সে জায়গায় বাধা দেওয়া হয়। বাধা দেওয়ার সত্ত্বে তারপরে কিছুদিন হলো, ধরো মাসখানিক এখনও হয়নি, সেখানে রাজপাটের সংলগ্ন গা লাগা আর কি 25 মিটার ফাঁক, এমন ফাঁকে উঁচু ঘরের মাথা কাটিয়ে সে জায়গায় নতুন করে বাড়ি হয়, সেটা আমরা অবজেকশন জানাইছি। এখন সাহেব যেটা করলো যে আগামী দিনে ওরা নাকি নতুন করে সিদ্ধান্ত নিছে 300 মিটার পর্যন্ত ওরা রাখবে, আর এখানে যা বাড়িঘর করবে সেগুলো সরাইয়া দেবে। এখন আর কি নতুন নিয়ম করছে, এই কথাটা শেষে বার্তা জানাইলো। আর আমরা যে বাধা দিচ্ছি যে এই কাজটা কেমন করে হলো, যে 25-30 মিটারের ভিতরে কেমন করে ঘরটা হলো, তখন সাহেব আমাকে এই কথাটা বলছিল যে আপাতত নাকি ওর বাড়িতে থাকার জায়গা নেই, টেম্পারি ঘর করছে। জানেন, এই দুঃখের বিষয় দেওয়া হয়েছে, সেটা আলোচনার মধ্যে দেওয়া হয়েছে, সেটা আমাদের রেকর্ডিংও করা আছে, সেজন্য সাহেবকেও জানাইছি আমরা চাই যে আগামী দিনে যাতে এমন যেন ক্ষয়ক্ষতি না হয়, রাজপাটের যত কিছু কান্তেশ্বর রাজার আমলের ঐতিহ্য আছে সম্পূর্ণ যেন সুরক্ষিত থাকে, অক্ষত থাকে, আমরা এটা কামনা করি। রাজপাটের পূর্ণ রূপায়ণ, আরও রাজপাটের যে মিউজিয়াম, ট্যুরিজম হাব, এগুলো আমরা মানে চাপা ধরছি যে পর্যটন মন্ত্রীর কাছে, আমরা সেটাই দাবি রাখলাম। আগামী দিনে এখানে যেন উন্নয়নমূলক কাজ হয়, আর সেটাতে এখানকার রাজবংশী যে বিমুক্ত মানুষগুলো সবাই যেন এতদিনে বঞ্চিত ছিল, তারা যেন আগামী দিনে সঠিকভাবে তারা যেন সুযোগ সুবিধা পায়, এটুকুই আলাপ আলোচনা করা। ঠিক আছে, একটু রাজপাট কেন্দ্রিক পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ হোক, রাজপাট কেন্দ্র সংরক্ষণ কেন্দ্র গঠন, স্থানীয়ভাবে সকল কিছু সংরক্ষণের ব্যবস্থা করুন। 3 নম্বর হচ্ছে স্থানীয় ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি সংরক্ষণ ও উক্ত স্থানগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রগতি, এগুলো হচ্ছে আমাদের দাবি। যেটা বিষয়ে আমি আরও একটু বলতে চাচ্ছি আর কি, যে আমরা চাইছি যে রাজপাট উন্নয়ন হোক, তারা পক্ষে ঠিক আছে।